बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर इनाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से बद्दुआओं, धमकियों, ब्लैक मेलिंग के बाद अब पूरी की पूरी नून लीग मिन्नतों पर आ चुकी है, और किस तरीके से वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान तक ये पैगामात पहुंचा रहे हैं कि अगर आप हमें रिलीफ़ दे दें तो फिर हम इमरान ख़ान की हुकूमत के सारे मुतालबात, हर तरह से जो जो चीज़ें वो करना चाहते हैं उसमें उनका साथ देंगे। इससे पहले हमने ये भी देखा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने जब भी कौमी मफादात या ज़ाती मफादात की बात आई तो तारीख़, जो सियासी तारीख़ है, अगर ज़्यादा दूर ना जाएं, पिछले 20 साल में देख लें तो आपको नून लीग और पीपल्स पार्टी हमेशा ज़ाती मफादात पर बात करती ज़्यादा नज़र आती है बनिस्बत कौमी मफादात की। अब जो नून लीग का ये पहले पहल धमकियाँ थीं, रोक सको तो रोक लो था, मैं तुम्हें दिखा दूंगा, तुम बन नहीं सकते, तुम्हारे हाथ में वज़ीर आज़म बनने की लकीर नहीं है, तुम्हें टूटी हुई जो फटी हुई शेरवानी है उसका टूटा हुआ बटन नहीं दिया जाएगा, उससे बातें होती होती फिर ब्लैक मेलिंग तक आई। ब्लैक मेलिंग से गुजर कर फिर बद्दुआओं तक गई कि अल्लाह तुमसे पूछेगा नियाजी, तुम रमज़ान शरीफ में भी मीर शकील को गिरफ़्तार करते हो और रमज़ान शरीफ में भी उसको नहीं छोड़ रहे। ये बद्दुआओं का सफ़र जो है वो अब मिन्नतों तक उतर आया है, और इस वक्त जब हम ये बात कर रहे हैं तो पूरी नून लीग एक दफ़ा फिर लेटी हुई है इस्लामाबाद के अंदर, और रावलपिंडी के अंदर भी थोड़ी सी, और थोड़ी सी अपारा के अंदर भी। 3 ग्रुप बनाकर 3 मुख्तलिफ जगहों पर ये लेटे हुए हैं और ये मांग रहे हैं NRO। किससे मांग रहे हैं? वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, जो इनकी सियासी तारीख़ है, हम 14 मई 2006 को लंदन के अंदर जो मुलाकात हुई थी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की, उसके अंदर जो 8 सफ़ात पर मुश्तमिल एक मिसाक जमहूरियत बनाया गया था, जिसके अंदर ये अहद किया गया था कि किस तरीके से मुल्क के अंदर वापस जाना है, और जो बचे कुचे पैसे, जो बचे कुचे इदारे हैं, उनको लूट कर वो भी मुल्क से बाहर लेकर जाने हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, आप ये 8 सफ़हात अगर देख लें जो 2006 में 14 मई को जिसके ऊपर सिग्नेचर किए थे बेनज़ीर साहिबा ने और नवाज़ शरीफ साहब ने, इन 8 सफ़ों को अगर आप पढ़ें, मैंने अभी पढ़ा है, इसके सारे मुतालबात आपको नून लीग और पीपल्स पार्टी के मफादात के इर्द गिर्द घूमते नज़र आते हैं। इसमें जो एक बड़ा मुतालबा किया गया था, जो बड़ी शिक थी, जिसके ऊपर बड़ी मोहब्बत से, प्यार से, एतमाद से, इत्तेहाद से सिग्नेचर किए गए, वो ये था कि जनरल मुशर्रफ ने एक आईनी तरमीम की थी जिसके तहत उन्होंने कहा था कि कोई भी शख्स पाकिस्तान का सिटीज़न तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। लेकिन ये 14 मई 2006 को जो मिसाक जमहूरियत बना, इसकी तीसरी शिक ये डाली गई कि कोई भी शख्स, अगर हम जब पाकिस्तान वापस जाएंगे, इन दोनों ने ये अहद किया, तो हम ये आईनी तरमीम ख़त्म कर देंगे और हम एक ऐसी आईनी तरमीम लाएंगे जिसके अंदर ये इजाज़त होगी कि कोई भी शख्स तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बन सकता है। 18वीं तरमीम के वक्त जब ये बात हो रही थी 2010 में, उस वक्त भी नून लीग का एक ही मुतालबा था कि किसी तरीके से वज़ीर आज़म जो नवाज़ शरीफ थे, 2 दफ़ा बन चुके थे, उनके लिए तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बनने की राह हमवार की जाए। और उन्होंने कोई भी मुल्की मुतालबा, कोई भी सियासी मुतालबा नहीं किया, उन्होंने एक ज़ाती मुतालबा किया। जो गॉडफादर की फैमिली थी, उन्होंने कहा कि गॉडफादर चाहते हैं कि तीसरी दफ़ा वो वज़ीर आज़म बने, तो आप अगर इजाज़त दे दें। उन्होंने कहा ये बात तो हम भी 2006 में एग्री कर चुके हैं, लिहाजा शरीफ फैमिली को ये इजाज़त दी गई उनकी ख्वाहिश पर कि आप तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बन सकते हैं, और उन्होंने जहाँ जहाँ अंगूठे लगाने थे वो लगा दिए। 18वीं तरमीम इस तरीके से वक़ू पज़ीर हो गई। अब आती हैं, सुहेल वड़ैच ने कालम लिखा हफ़्ता पहले, उसके अंदर वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि जब 2013 में नून लीग इलेक्शन जीत गई तो नवाज़ शरीफ साहब चाहते थे कि शहबाज शरीफ, मेरे जो भाई हैं ना, वो वज़ीर आज़म बने। तो शहबाज शरीफ साहब चाहते थे कि नहीं, मैं ना बनूँ, मेरा बड़ा भाई बने। ये कह के शहबाज शरीफ साहब अपने बच्चों समेत उनके मरी गए, उनके घर गए, नवाज़ शरीफ के घर, और उन्होंने जाके कहा कि बड़े भाई, आप चूँकि बड़े हैं लिहाजा वज़ीर आज़म आप ही बने। मुझे कोई काम पड़े हुए हैं जो 2008 से 2013 तक मैं करता रहा हूँ पंजाब के अंदर, मैं वो ज़रा निपटा लूँ। उसके बाद सुहेल वड़ैच साहब ने ये भी लिखा उस कॉलम के अंदर कि कई बार नवाज़ शरीफ ने दोबारा भी शहबाज शरीफ को कहा कि आप आएँ, वज़ारत उस्मा संभालें, मुझसे नहीं संभल रही, अब मैं बस सुकून से अब रेस्ट करना चाहता हूँ। तो शहबाज शरीफ ने कहा नहीं नहीं, आप बने। ये तो है स्टार प्लस का वो ड्रामा जिसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर सुहेल वड़ैच साहब हैं, और जिसके अदाकार और हिदायतकार जो हैं वो हैं जनाबे वाला आपके शहबाज शरीफ साहब, नवाज़ शरीफ साहब, और पूरी फैमिली, बच्चों तक नीचे, सुलेमान नवाज़ तक, हमजा शहबाज तक, आपको लगता है
کہ یہ سارے پوری اداکار فیملی ہے، کیونکہ ان کو اداکاروں سے محبت بھی ہے۔ جب یہ انڈیا جاتے تھے تو وہاں حریت رہنماؤں کے بجائے یہ وہاں کے اداکاروں، موسیقاروں اور بزنس پرسنالٹیز سے ملتے تھے انڈیا کے اندر جب یہ حلف برداریوں میں جاتے تھے۔ لہٰذا یہ کہنا یہاں پر مناسب ہے کہ ہدایت کاروں کی یہ جو فیملی تھی، اداکاروں کی فیملی، اس نے یہ سٹار پلس کا ڈرامہ چلایا کہ 2013 میں نواز شریف شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانا چاہتے تھے۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں کہ 2006 میں جب میثاق جمہوریت ہوا، اگر اس وقت ہی بڑے بھائی نے سوچا ہوتا کہ چھوٹا بھائی وزیر اعظم بنے گا اگلی دفعہ، تو پھر میثاق جمہوریت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے اندر یہ شک ڈالنے کی کیا ضرورت تھی کہ تیسری دفعہ میں وزیر اعظم بنوں گا؟ پھر 2010 میں جب 18ویں ترمیم ہو رہی تھی، اس وقت اگر نواز شریف صاحب یہ سمجھتے تھے کہ میں 2 دفعہ بن چکا ہوں، میرا چھوٹا بھائی وزیر اعظم بنے گا، تو اس وقت بھی پھر تیسری دفعہ وزیر اعظم بننے کی جو شرط ہے، جو اس پہ پابندی تھی، وہ ختم کروانے کی پھر کیا ضرورت تھی؟ لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ نواز شریف صاحب کو اگر اب بھی چانس ملے، جو کہ ان کا مطالبہ سامنے آیا ہے کہ مجھے چانس دیا جائے، تو وہ خود وزیر اعظم بنیں گے۔ وہ شہباز شریف کو کسی صورت، کسی قیمت پر بھی وزارت عظمیٰ تک نہیں آنے دیں گے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ نواز شریف خود نہ بنے تو وہ مریم نواز کو بنائیں، اور اگر داؤ چل گیا چھوٹے بھائیوں کا، چھوٹی شریف فیملی کا، تو پھر شہباز شریف اگر خود نہ بنے تو وہ اپنے چھوٹے بیٹے جو ہے حمزہ شہباز، اس کو بنائیں گے۔ خود یہ دونوں فیملیز جو ہیں، یہ جو پاور پالیٹکس چل رہی ہے ان دونوں فیملیز کے اندر، چھوٹی اور بڑی شریف خاندان کے اندر، یہ چل رہی ہے مریم نواز کی اور حمزہ شہباز کی۔ یہ تو بچے کو پتہ ہے، لیکن جو ہدایت کار اداکار سہیل ولایت صاحب ہیں وہ کچھ اور بتاتے ہیں۔ اب اگر ہم بات کریں پیپلز پارٹی اور نون لیگ، اتنی بری طرح اپنے کیسز میں پھنس چکے ہیں، اتنے زیادہ کیسز ہیں، اتنی زیادہ ڈیٹیلز ہیں، جو irregularities تھیں، جو کرپشن کی گئی، دونوں نے مل کر مکا کر کے جو اس ملک کے ساتھ کیا، کھلواڑ کیا جس طریقے سے، وہ بہت زیادہ ہے۔ اور جب وہ چیزیں چل رہی ہیں آہستہ آہستہ، اور قوانین کے اندر کچھ ایسی چیزیں تھیں جو ان دونوں خاندانوں کو فائدہ پہنچا رہی ہیں، پھر بیوروکریسی کے اندر بھی بہت طاقتور لوگ ایسے تھے جو ان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ لیکن فواد چودھری صاحب نے ایک سنہری جملہ کہا تھا کہ شریف خاندان کا اب رہتی دنیا تک آنا جانا لگا رہے گا، کبھی جیل جائیں گے، کبھی جیل آئیں گے، اور کچھ وقت کے بعد پھر یہ ہوگا کہ مستقل جیل ہی رہنا پڑے گا۔ اب جو انہوں نے آج کی جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ نواز شریف صاحب کی حمایت کے بعد کچھ چند ایک مطالبات سامنے آئے ہیں نون لیگ کی طرف سے، کیونکہ حکومت 18ویں ترمیم پر بات کرنا چاہتی ہے، 18ویں ترمیم کو ڈسکس کرنا چاہتی ہے۔ ابھی تک یہ کوئی اطلاعات نہیں ہے کہ 18ویں ترمیم بالکل ختم کرنا چاہتی ہے، لیکن عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ 18ویں ترمیم کرنے کے بعد آپ نے صحت اور تعلیم جیسے اہم ترین محکموں سمیت 12 اور محکمے بھی آپ نے صوبائیت کی بنیاد پر صوبوں کو دے دیے ہیں، تو اس کے بعد جب NFC ایوارڈ میں اربوں روپے لے کر چلے جاتے ہیں اپنے صوبوں میں، اور وفاق کے بعد پھر پیسے اتنے نہیں بچتے، لیکن جب بھی آپ کو تھوڑا سا کوئی پرابلم ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ وفاق ہمارے سیاسی اور انتظامی معاملات میں مداخلت نہ کرے لیکن ہمیں پیسے دے۔ بلاول بھٹو کا کل آپ نے پریس کانفرنس سنی ہوگی، بڑی دبنگ پریس کانفرنس تھی، عمران خان پر اور ان کی حکومت پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی، لیکن جاتے جاتے ہاتھ بڑھا کر کے آگے کچھ پیسے دے دو۔ تو یہ جو چیز ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں ہم خود مختار ہیں، صوبائیت خود مختار ہے، صوبے خود مختار ہیں، دوسری طرف آپ پیسے مانگتے ہیں، تو حکومت اس کو ڈسکس کرنا چاہتی ہے عمران خان صاحب، کیونکہ اس وقت تو یہ اسمبلی کے اندر نہیں تھے، تحریک انصاف تھی ہی نہیں اسمبلی کے اندر جب یہ 18ویں ترمیم ہوئی، اور ان کے جو دل کیا ان دونوں نے مکا کر کے وہ کیا، کھلواڑ کیا آئین کے ساتھ بھی، آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ بھی۔ لیکن اب خان صاحب چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر بات کی جائے، اور جب یہ نون لیگ سے بات کی گئی اس کے بارے میں، تو نون لیگ کے چند ایک مطالبات سامنے آئے ہیں۔ سب سے بڑا جو مطالبہ ہے، سب سے پہلا وہ یہ ہے کہ نواز شریف کی نااہلی ختم کر دی جائے، جو ان کے لیے تاحیات نااہلی ہے، اس کے بارے میں کوئی راہ ہموار کی جائے، کوئی درمیانی راستہ نکالا جائے۔ اور چونکہ وہ اب ایک دفعہ پھر بننا چاہتے ہیں، آنا چاہتے ہیں اقتدار کے اندر، تو لہٰذا ان کو پھر موقع دیا جائے۔ جبکہ شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ تو 2013 میں بھی نہیں بننا چاہتے، تو وہ تو میں نے کہا کہ بن جائیں۔ لیکن آج بھی جو سب سے پہلا مطالبہ آیا ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف کے اوپر جو نااہلی کی تلوار ہے، وہ جو لٹک رہی ہے، اس کو ختم کیا جائے اور ان کو موقع دیا جائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بات کی کہ شریف خاندان پر مقدمات ختم کیے جائیں۔ اب اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ شریف خاندان کے ملازم، ذاتی نوکر جو اس وقت جیلوں کے اندر ہیں، ان کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی گئی، اور جب 1999 میں مارشل لا لگا اور اس کے بعد
चंद सालों बाद फिर हरीरी फैमिली जो थी लबनान की, उसने माफ़ी दिलवाई और इनको माफ़ी मिली। जब ये जाने लगे शरीफ ख़ानदान, तो इनकी साथ वाली बैरकों के अंदर जो इनके लोग थे, वफ़ादार थे, इन्होंने उन तक को भी नहीं बताया और चुप करके निकल के चले गए। साद रफ़ीक आज भी ये कहते नज़र आते हैं इस्लामाबाद में हर बंदे को पकड़ पकड़ के कि उस वक्त भी नवाज़ शरीफ ने हमें ना पूछा, हम जेलों में सड़ते रहे, हम मारे खाते रहे। ये भी साद रफ़ीक ख़ुद भी अपना नाम कहते हैं और मखदूम जावेद हाशमी का भी कहते हैं। और साद रफ़ीक कहते हैं कि अभी भी जब ये जाने लगे बाहर तो इन्होंने हमारा नाम ना लिया, और अब जब ये मुतालबा सामने आ रहा है तो उसमें भी साद रफ़ीक, एहसन इकबाल, शाहिद खकान समेत कोई किसी जगह पे नहीं है, हनीफ अब्बासी समेत। सिर्फ बात है सिसिलियन माफिया के गॉडफादर ख़ानदान की कि वो जो है वो किया जाए। अब जो है वो नवाज़ शरीफ के हवाले से कि उनके ऊपर जो शर्त है नाअहली की वो ख़त्म की जाए, शरीफ ख़ानदान के मुकदमात ख़त्म किए जाएँ और नैब कवानीन में तब्दीली की जाए ताकि ये जो नैब हर रोज़ बुला लेती है ये ना बुला सकें, यानी उसके पर काटे जाएँ और इनको आम माफ़ी दे दी जाए। ये आम माफ़ी का मुतालबा था। लेकिन मैं आपको बताऊं कि 2017 में जब ये नैब का शुरू हुआ, ये नाअहलियाँ शुरू हुई और गिरफ्तारियाँ शुरू हुई, फिर जब इमरान खान आए, उस वक्त से अब तक पीपी का एक ही मुतालबा है, पीपल्स पार्टी का, कि आप बेशक फरियाल तालपुर की सियासत ख़त्म कर दें, यानी जो होनी है, हुकूमत नहीं चाहती ख़त्म हो, लेकिन आप बिलावल भुट्टो को मौका दें, बिलावल भुट्टो के हवाले से जितने मुकदमात हैं सारे ख़त्म कर दें। आसिफ जरदारी इस शर्त पर जेल में रहने को भी तैयार हैं कि बिलावल भुट्टो को मौका दिया जाए। और PMLN भी जो जितनी माफिया मांगती है, जो भी मुतालबात करती है, उसमें सबसे पहले मरीम नवाज़ का नाम आता है कि बेशक आप नवाज़ शरीफ को माफ़ी ना दें, नवाज़ शरीफ अपनी बेटी के लिए जेल बैठने को भी तैयार हैं, लेकिन आप मरीम नवाज़ को मौका दें और मरीम नवाज़ के हवाले से जितनी भी मुकदमात हैं या जो उनकी करप्शन है उसके ऊपर पर्दा डाल दें। और शहबाज शरीफ जब बात करते हैं तो शहबाज शरीफ अपनी बात नहीं करते, वो भी अपने बच्चों की बात, ज़्यादा बच्चों से बड़ा प्यार होता है। आसिफ जरदारी को बिलावल से प्यार है, नवाज़ शरीफ को मरियम से प्यार है, शहबाज शरीफ को हमज़ा से प्यार है, बाकी आप मैं तो फिर ऐसे ही है ना, यानी इस मुल्क के अंदर। तो ये बच्चों के लिए माफ़ी मांगी जा रही है, आसिफ जरदारी माफ़ी मांग रहे हैं बिलावल के लिए, नवाज़ शरीफ माफ़ी मांग रहे हैं मरियम के लिए और शहबाज शरीफ माफ़ी मांग रहे हैं हमज़ा के लिए। तो ये नून लीग जो है वो धमकियों से और ब्लैक मेलिंग से, बददुआओं से अब मिन्नतों तक आ चुकी है। देखते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर ये माफ़ी की जो दरख्वास्त है ये कहाँ तक पहुँचती है, इसके ऊपर अमल दरामद होता है या नहीं होता। और साथ ये भी देखेंगे कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने जो पेंडोरा बॉक्स खोला था कल, इसके ऊपर मैंने तफसीली वीडियो भी की थी, वो आने वाले दिनों में किस सूरत, कौन सी सूरत इख्तियार करती है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।